श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। शिक्षापत्र। आज आप एक नवा विषय पर श्री हरिरायजी कृत शिक्षापत्र पर एक नવું जाणीशुं। शिक्षापत्र ग्रंथ में जे जग्याए ते दैन्यता निशाधन श्री वल्लभाधीशना चरण कमलनो दृढ़ाश्रय शरणागत भावना अने निवेदनना अनुसंधानो स्थळे स्थळे उपदेशवामां आव्या छे। श्री हरिरायजीना शिक्षापत्रों लखता लखता भगवत विप्रयोग अग्नि में एवा एकाग्र थई जाय कि पोते विप्रयोगना उद्गारो काढता रहेला जणावे। 40मुं शिक्षापत्र लखता तेओ कहे छे, क्या छे व्रजभूमि, क्या छे कृष्णदास गोवर्धन पर्व, श्री यमुनाजीना निकुंजो क्या छे, श्री व्रजना भक्तों ने आकर्षनारा वेणु क्या छे, लीलाधर ध्रुमो क्या छे, वेणुरव श्रवण करनारा विहंगो क्या छे, श्री यमुनाजीनी रमन रीति क्या छे। श्री प्रभु मिलन ने अर्थ श्री हरिरायजीनी केवी आरती हती के उपयुक्त वचनों सिद्ध करे छे। श्री हरिरायजी स्वयं विप्रयोगनो ताप कलेशनो स्वानुभव करता पोते उपदेश छे कि विप्रयोग ए परम फल छे। कराल कलियुग में श्री वल्लभाचार्यजीना अन्य दत्यो अत्यंत दुर्लभ छे। दुष्संग अने अन्य आश्रय सर्वत्र बाधक निवड़े छे। सर्व जीवोनो जन्मारो उदर पोषण करवामां ज वृथा वीती जाय छे। अर्थ मात्र उदय पोषण में ज तत्पर थाय छे ते योग्य नहीं। हे कृपानिधि भगवान, निज सेवकों उदर पोषण करशो नहीं कि पोते श्लोक में उपदेश करे छे। हे जीवो, तमारा उदर पोषण की चिंता करशो मां। श्री प्रभुजीए निज सेवकों उदर पोषण ते अवश्य करशे ज। आ प्रकारे तेओ परमात्माना दृढ़ श्रद्धा राखवानुं उद्बोधन करे छे। वળી कहे छे, कराल काल आव्यो छे, जेने स्वजनों सर्वभूमि हरी लीधी छे। आ परिस्थिति में श्री वल्लभाचार्यजीना आश्रयथी जीवोए काळना काळ एवा श्री व्रजाधीश ने शरणे जवुं। आ प्रकारे पोते कराल कड़ी काल में तरणो पाया एवा शरणक मार्ग ने उपदेशे छे। तो वળી कहे छे, भक्ति तथा ईश्वर कृपा एज परम कारण छे। एमां भक्तोना लौकिक बालौकिक कार्य पण भगवान सिद्ध करे छे एवो दृढ़ विश्वास पण तेओ उपदेशे विषय आदिनो अनादर करो, इंद्रिय रूप अनुष्य नियंत्रण में राखो, निग्रह राखो अने समर्पणनु अनुसाधन करवुं, दुर्संग अने अन्य आश्रयनो त्याग करो अने सत्संग करो। आम शिक्षापत्रों में स्थले स्थले प्रतिपादित कर्युं छे। भगवत भावरूपी निधिनु श्रवण करनारा लौकिक दुर्संग ने अन्यासनो करनारा छे। भगवत भावरूपी अग्नि भयनी लौकिक दुर्संग रूप आ अन्याश्रय रूप जळनो संबंध थाय छे तो ते अग्नि शांत थाय छे, अर्थात ते भगवत भयमुक्ता थाय छे। माटे दुर्संगथी बचवा माटे कया प्रकारना भगवतीनो सत्संग करवो, तेना गुण दोषनु पोते विवेचन करे छे। तेवा तदियो दुर्लभ होय छे। श्री भागवतनु सेवन करवा उद्बोधन करे छे। श्री आचार्य श्री गोसाईजी अने श्री गोकुलनाथजीना ग्रंथोનું ઊંડું પરીક્ષણ કરવા પણ કહે છે।
પ્રભુજી રસરૂપ છે અને રસ દ્વિવિધ છે. સંયોગ અને વિપ્રયોગ. સંયોગ રસાનુભવ કરવો અને અનુસરણમાં વિપ્રયોગનો અનુભવ કરવો. જે બે પ્રકાર વ્રજ ભક્તોને ગોચારણ વેળા પ્રભુજીના તીવ્ર વિપ્રયોગનો અનુભવ થતો જ, તે જ રીતે પોતે વિહરના ભાવના કરનારને છે, પણ કૃપાના સાધ્ય છે. આ આધુનિક યુગમાં સેવાને કેવળ ક્રિયારૂપ થયેલી જોઈ પોતે ખીનતા અનુભવે છે. લૌકિક કાર્યોમાં અત્યંત વ્યાકૃત થવું નહીં. એવી વ્યાકૃતિમાં એ હરિના ચિત્ત પરવવાને કહે છે, અર્થાત શ્રી પ્રભુની કદી બહિર્મુખ થવાય નહીં. એને કેને પ્રકારે ભગવત સંબંધ જાળવી રાખવી શકાય છે. માટે સાવધ રહેવાને ઉપદેશ છે. તો વળી તેઓ પૂર્ણ રહે કે શ્રી પ્રભુની પાસે લૌકિક કાર્યની સિદ્ધિ માટે જ પ્રાર્થના કરવી કે ભગવાનનો સંસારનો વેરી હોવાથી લૌકિકના નિજ ભક્તોનું મનને આસક્ત થવા દેશે નહીં. નિજ ભક્તોને સંસારથી વિરહ થવાને નિવૃત્ત કરવાને એમનું લૌકિક કાર્ય પ્રભુજી સિદ્ધ કરશે નહીં. ખરી વાત તો એ છે કે લૌકિકતાની અતિરેક ભગવાનને પસંદ હોતી નથી. આ સમજી વૈષ્ણવે લૌકિકમાં કદી આસક્તિ થવું નહીં. સુશક્ય યા અશક્ય કાર્યમાં, સુખમાં દુઃખમાં ભગવત ઈચ્છાનું અવલંબન કરવું. પરમેશ્વરને વિશે શુદ્ધ ભાવ રાખવો. અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જપ કરવો. વૈષ્ણવનું સમાધાન કરવું. ઈશ્વર પ્રાપ્તિ અને શ્રી વલ્લભાધીશના ચરણ કમળનો દ્રઢ આશ્રય કરવો. એમના શિક્ષાફળ તથા બીજા ગ્રંથોમાં વાંચતા આપણને આ ઉપદેશ મળે છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.